guys, may naglalaro basketball oh. Tingnan natin kung may gwapo. May gwapo talaga. Kung may papa. Char. Saan yun? Ay, daming papa. Harot. Asan na yung pogi? Ito. Hanggang dyan lang yung zoom niya. Shoot. 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 Shooter ah. Laki naman ng tiyan ni kuya. Shoot. Oy, shoot. Oh, grabe. Naka 3 points na siya, guys. Shoot.